Tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Kembali dengan Sandias Channel, channel yang menginfokan tentang politik, isu global, dan isu-isu terupdate lainnya. Untuk saat ini akan saya infokan tentang ICC keluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant. Untuk itu, simak informasi berikut ini dan jangan skip, like, share, komen, dan tentunya subscribe. Oke. ICC menyatakan Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas kejahatan berupa kelaparan sebagai metode perang, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi lainnya. Untuk itu, Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik di Gaza. Keputusan ini diambil setelah Kamar Praduga 1 Pre-Trial Chamber 1 menolak tantangan hukum yang diajukan oleh Israel. Untuk itu, simak My office charges Netanyahu and Gallant as co-perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. Akhirnya, Jaksa Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, yakni Karim Khan, tanpa ragu mengajukan perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan juga Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. Dalam sidang yang membahas situasi di negara Palestina, ICC menyatakan Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas kejahatan berupa kelaparan sebagai metode perang, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan manusiawi lainnya. Blokade terhadap Gaza yang menghalangi akses makanan, air, bahan bakar, dan pasokan medis tersebut menciptakan kondisi yang merusak kehidupan warga sipil dan mengakibatkan kematian akibat malnutrisi dan dehidrasi. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution, and allegations of crimes of committing other inhumane acts. My office submits that these individuals, through a common plan, have systematically deprived the civilian population of Gaza of objects indispensable to human survival. We have reached that conclusion based upon interviews with survivors, many eyewitnesses, experts, from satellite imagery, statements from Israeli officials. Netanyahu dan Gallant secara sengaja membatasi bantuan kemanusiaan, melanggar hukum internasional, dan menimbulkan penderitaan ekstrim pada penduduk Gaza, termasuk anak-anak. Demikian pernyataan ICC dikutip dari laman resminya Kamis 21 kemarin. Sebelum Israel menolak yurisdiksi ICC dan meminta pemberitahuan ulang terkait penyelidikan, namun ICC menegaskan bahwa yurisdiksinya berdasarkan wilayah Palestina dan pemberitahuan telah diberikan sejak 2021.
permintaan Israel dianggap prematur dan tidak relevan dalam tahap ini. ICC menemukan bukti bahwa blokade Gaza antara 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024 merupakan bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil, sehingga banyak sekali korban anak-anak dan wanita yang kelaparan atau malnutrisi. Tindakan tersebut mencakup menghalangi pasokan bantuan medis dan memaksa dokter melakukan operasi tanpa anestesi. Luar biasa, tanpa anestesi dan tanpa bius ya. Jadi situasinya memang benar-benar parah itu. Serta membatasi distribusi makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya yang menyebabkan kematian akibat kelaparan dan dehidrasi. Serta mengarahkan serangan terhadap warga sipil di Gaza tanpa alasan militer yang sah. Jadi, serangan-serangan Israel yang dikomandani Netanyahu ini menyerang warga sipil tanpa alasan yang sah ya. Jadi kemungkinan memang sengaja untuk genosid ya, menghilangkan banyak warga Palestina. ICC menyoroti bahwa blokade terhadap Gaza bukanlah upaya untuk memenuhi kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional, melainkan alat tekanan dalam strategi perang. Meski menghadapi kritik dari PBB, organisasi internasional dan berbagai negara, pemerintah Israel tetap membatasi masuknya bantuan kemanusiaan. Ini yang bikin kita ngeri ya melihatnya ya, dengan kondisi warga Gaza yang terkepung tanpa pasokan atau suplai makanan, air bersih, dan obat-obatan, serta dihujani bom dari pihak Israel, sehingga banyak warga sipil yang tewas, terutama anak-anak dan perempuan, serta banyak korban-korban luka lainnya yang tanpa bisa ada pengobatan yang layak. Kemudian ICC menyatakan Netanyahu dan Galen bertanggung jawab ya atas kejahatan berupa kelaparan sebagai metode perang, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Blokade ini dilakukan untuk melindungi warga sipil, melainkan untuk mencapai tujuan perang dengan mengorbankan hak asasi manusia penduduk Gaza. Tulis. My office charges Netanyahu and Gallant as co-perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. Israel, like all states, has the right to defend its population. It has every right to ensure the return of hostages that have been criminally and callously taken. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law. Intentionally causing death, starvation, injury, and suffering to the civilian population, including so very many women and children, are criminal means to achieve military and political goals. Adapun surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Galen bersifat rahasia untuk melindungi saksi dan menjaga kelancaran penyelidikan. Namun ICC memutuskan untuk mengungkap sebagian informasi kepada publik, mengingat tindakan serupa diduga masih berlangsung dan demi kepentingan para korban serta keluarga mereka. Menurut ICC, ada alasan kuat untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Galen memiliki tanggung jawab langsung sebagai pemimpin sipil atas berbagai pelanggaran, termasuk serangan yang sengaja diarahkan terhadap warga sipil di Gaza. That's what we allege.
Setelah pernyataan jaksa ICC Karim Khan tersebut beredar, Benjamin Netanyahu agaknya merasa panik dan langsung mengeluarkan statement panas untuk menanggapi jaksa ICC tersebut. Ia menyatakan bahwa ICC telah membuat keputusan keterlaluan yang biadab dan ia juga menyatakan bahwa Israel akan tetap mengabarkan perang kepada organisasi pembela Palestina. Dengan surat perintah penangkapan ICC menyerukan kepada semua negara anggota untuk bekerja sama dan memastikan Netanyahu dan kalian menghadapi pengadilan. Namun tantangan besar tetap ada mengingat ICC tidak memiliki kekuatan polisi sendiri dan bergantung pada negara-negara anggota untuk melaksanakan perintah tersebut. Sebelumnya, jaksa ICC Karim Khan telah mengumumkan pada 20 Mei surat perintah penangkapan atas dugaan kejahatan terkait serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel dan respon militer Israel di Gaza. Namun para pemimpin Israel dan Hamas menolak tuduhan bahwa mereka melakukan kejahatan perang. Kami mengandalkan kerjasama mereka dalam situasi ini seperti dalam semua situasi lainnya. Kami juga menyambut kolaborasi dengan pihak non-negara dalam upaya menuju akuntabilitas dan penegakan hukum internasional, ujar Karim Khan dikutip dari Reuters. The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Israel is waging a just war against Hamas. Netanyahu menyangkal dan menganggap ICC sadis terhadap dirinya ya, keterlaluan gitu ya. Tapi apapun bentuknya, kenyataannya memang banyak warga Yahudi, saya maksud banyak warga Palestina yang menjadi korban, terutama anak-anak dan perempuan. A moral equivalence after September 11th between President Bush and Osama bin Laden, or during World War II between FDR and Hitler. What a travesty of justice, what a disgrace. The prosecutor's absurd charges against me and Israel's defense minister are merely an attempt to deny Israel the basic right of self-defense. And I assure you of one thing, this attempt will utterly fail. 80 years ago, the Jewish people were totally defenseless against our enemies. Those days are over. Now the Jewish people have a state, and we have an army to defend our state. Notwithstanding the blood libels Mr. Khan has leveled, Israel will continue to wage this war in full compliance with international law. We will continue to take unprecedented measures to get innocent civilians out of harm's way and to ensure that humanitarian assistance reaches those in need in Gaza. Mr. Khan also sets a dangerous precedent that undermines every democracy's right to defend itself against terror organizations and aggressors. The ICC has no jurisdiction over Israel, and Mr. Khan's actions will not stop us from waging our just war against Hamas. But Mr. Khan's abuse of this authority will turn the ICC into nothing more than a farce. He's doing something else. He is callously pouring gasoline on the fires of anti-Semitism that are raging across the world. Through this incendiary decision, Mr. Khan takes his place among the great anti-Semites in modern times. He now stands alongside those infamous German judges who donned their robes and upheld laws that denied the Jewish people their most basic rights and enabled the Nazis to perpetrate the worst crime in history. 2 weeks ago, on Holocaust Memorial Day, I pledged this. No amount of pressure and no decision in any international forum will prevent Israel from defending itself against those who seek our destruction. To all the enemies of Israel, including their collaborators in The Hague, I renew that pledge today. Israel will wage our war against Hamas until that war is won, because never again is now. Selain kedua menteri Israel tersebut, jaksa ICC Karim Khan juga meminta surat penangkapan terhadap 3 petinggi Hamas dengan tuduhan dugaan kejahatan internasional yang telah dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu. I have reasonable grounds to believe that 3 senior leaders of Hamas
Yahya Sinwar, Muhammad Daif, and Ismail Haniya bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of Israel and the State of Palestine from at least the 7th of October 2023. Extermination as a crime against humanity. Murder as a crime against humanity and as a war crime. The taking of hostages as a war crime. Rape and other acts of sexual violence during captivity as crimes against humanity and as war crimes. Torture during captivity as a crime against humanity and as a war crime. Other inhumane acts during captivity as a crime against humanity. Cruel treatment during captivity as a war crime. And outrages upon personal dignity during captivity as a war crime. My office submits that there are reasonable grounds to believe that these three Hamas leaders are criminally responsible for the killing of Israeli civilians in attacks perpetrated by Hamas and other armed groups on the 7th of October 2023. Jadi tidak hanya Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan yang istilahnya dicekal ya, dituduh membuat kejahatan perang ya, tapi juga kelompok di Hamas juga dituduh kejahatan perang terhadap dunia ya, oleh ICC. The taking of hostages and the other crimes alleged in our applications. My office also submits today that there are reasonable grounds to believe that hostages taken from Israel, taken from their homes, taken from their communities, have been kept in inhumane conditions, and that some have been subjected to horrendous sexual violence, including rape, while being held in captivity. Those who do not comply with the law should not complain later when my office takes action based upon solid evidence. That day has come. Today we underline in the clearest possible fashion that international law and the laws of armed conflict apply to everyone. No foot soldier, no commander, no civilian leader, no one can act with impunity. Dikutip dari CNN Internasional, pihak perlawanan Palestina memberikan respon tanggapan atas keputusan jaksa ICC Karim Khan. Mereka mengatakan, kami mengecam keras upaya jaksa ICC yang menyamakan korban dengan agresor dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pemimpin perlawanan Palestina tanpa dasar hukum. Sahabat Aswaja, sebenarnya jika kita teliti, kita dapat melihat mana respon yang terdengar panik dan juga dapat melihat mana sebuah respon yang menyuarakan keadilan. Namun, bagaimana menurut kalian? Apakah putusan ICC tersebut sudah adil? Coba berikan komentar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My office charges Netanyahu and Gallant as co-perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. Oke, demikian tadi informasi yang bisa kami sampaikan dari ICC, yaitu polisi dunia yang memberi keputusan untuk penangkapan terhadap Presiden Netanyahu dan Perdana Menterinya setelah tiga pemimpin Hamas yang juga menjadi dituduh atau dicekal atau melakukan kejahatan perang ya, di sini di Palestina dan di Israel. Oke, demikian tadi informasi singkat dari kami. Semoga itu bisa menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Like, share, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih dan bye-bye.